सर्च करें अवामी न्यूज़। मुल्क भर की ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। सिल्लीगुड़ी में टोटो और बस में तसादुम। सिल्लीगुड़ी के सेवक रोड से मुत्तसिल पायल सिनेमा के सामने एक स्कूल में गैरेज से निकलने के दौरान एक टोटो ने स्कूल बस को जबरदस्त टक्कर मारा। इस हादसे के बाद टोटो में सवार 2 खवातीन बुरी तरह घायल हुई और स्कूल बस का ड्राइवर भी जख्मी हुआ। दूसरी तरफ टोटो के धक्का से स्कूल बस के तेल की टैंकी में छेद हो गया, जिससे पूरा रास्ता तेल तेल हो गया। ऐन वक्त पर पुलिस आ गई और टोटो को भक्ति नगर थाने में ले गई। কি করে হলো আপনার সঙ্গে? আমার সঙ্গে হলো যে আমি যাচ্ছি, সোজা যাচ্ছি, উনি ডাইরেক্ট ওই যে ওইটা রং সাইডে গাড়ি বেরিয়ে গেছে। উনি মানে আপনি কোন দিক থেকে কোন দিকে যাচ্ছিলেন? আমি যাচ্ছিলাম সোজা সেবক রোড হয়ে মিত্তাল। আচ্ছা, বাসটা কোন দিক দিয়ে আসছিল? বাসটা আপনার ওই যে ওই দিক দিয়ে ভিতর দিয়ে ঢুকে গেছে, ভিতর দিয়ে ঢুকে পুরা মারি। আপনার প্যাসেঞ্জার ছিল? হ্যাঁ, প্যাসেঞ্জারে কিছু হয়েছে? প্যাসেঞ্জার একজনের হয়েছে। আর বাসওয়ালা কি ধরা পড়েছে? এই তো বাসওয়ালা দাঁড়ায় আছে।